नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम बनैया जाऊँ दोसा आउ मटर तरकारी। गुड्डू आउ हर्षिता जाइए रज बेले आसते घर को जाइए। आज से आम दोसा और मटर तरकारी बनाऊँ। सका मु बिरी चाउल राति बतुरी थी सका भलक चोपा छड़ी बाटिली। तापर ये दोसाटा मुझे रेडी करी मटर तरकारी पियाज रसुण अदा सब काटिकी ग्राइंडिंग करके बाटी। ये देखु यहाँ मटर आलू सीझाई यहाँ मसला कषिली मसला कषि सारापर यहाँ सागर मिक्स करी है मत देखु। हाँ कितने सुंदर भाव में आम ठाकुर भाई आज पूजा होती दीपटा भी लगे पर्यंत मझे मझे मुझे रोसे कम सब करूँ यहाँ लेट हो गला। एबे देखो ये गोटे जामुन जूस करसीता जामु कोड़ी को टिक काटुची। देखो आम बोहू आसी कलकाता केटे सुंदर जामुन जूस कर जामुन जापर होल इयर पे बॉडीटा को सब माने डिटॉक्स करे। जामुकोली जूस खाई सारी आम सब डिसाइड कलु आज आ रोसेबास करवानी आम समस्ते जीवा प्रिया होटेल लंच करवा। तापर आम समस्ते लंच करने को प्रिया होटेल बाहरिलु एटू सेठी आम पहुँची सारिक सब खाଇବା ऑर्डर कलु। मते जेहेतु साउथ इंडियन मिल्सटा बहुत भल लगे मु मोर साउथ इंडियन मिल्सटा ऑर्डर कली से माने तांकर निज निज पसंद रे सब ऑर्डर कले। तापर आम कहले खाइलु खाई सारिक आम डिस्कसन कलु कुआडे गोटा बुलिया को जीवा कुआडे बुलिवा। तेणु आम चिंता कलु देखिबा भरतपुर जंगल भितर जो सफारीटा अच्छी सेटिकी आम टे बुलिया पेंका स्थिर कलु। लंच कलापर आम आसलु ये आम देखू बर्तमान सफारी जंगल सफारी। ये जंगल सफारी आमर भरतपुर जंगल रे अवस्थित आटा आमर पाखरे गोटे उत्कल हॉस्पिटल अच्छी आम घर ठारू भी यहाँ बहुत निकट। खोला गाड़ी जी किसी आटाक कर आम ये टिकेट काउंटर रे टिकेट कलु। तापर आम ये जो गाड़ी अच्छी यहाँ जंगल सफारी गोटे ओपन ओपन व्हीकल से आम जंगल भितर को जीवा 18 किलोमीटर आम अतिक्रम करवा जंगल भितर 18 किलोमीटर भितर आम विभिन्न प्रकार पशु पक्षी सब देखा। तापर आम घर को फेरिबा। एबे आमर समुद्र समुद्र आसीगले हर्षितार भाई भी आसछन्ती तेणु आम सब बहुत खुशी हो गलु मिसिकी जीवा जंगल सफारी करिया को। तो जंगल सफारी तार है वेहिकलटा जीव तार गोटे मैक्सिमम 8 पीपुल जापरेंगे आउ 1600 तंकर चार्जेस नौचंती। तो सेटा 1 आवर पेंका तो आम समस्ते मिसिकी गोटे एंजॉय करी रूपाली पाखे कौन कहले आज पूरी जातुनि जर्नी स्टार्ट करू फास्ट गोटे वाच टावर देखा पाइलु। आ ये वाच टावर चढ़ीगला आम देखिलु गोटे हाथी केमी सब घास खाऊँ से आमर बहुत खुशी लगे हाथीटा को देखिक से हाथी तार कन्स्टाट घास खाई चली आम सब देखिलु हाथीटा को एंजॉय कलु। तापर आमको जो गाइड जाइए सांगरे सी आमको कहले जे ये जंगल भितर जमा 18टा हाथी रही। आग एपटे हाथी देख सारी किछि बाट गला गोटे सुंदर हरिणटी चरुथबार देखिलु। हरिणटी घास से खाऊँ किंतु आम गाड़ीर शब्द शुणिला माने पूरा डिया मारी जंगल भितर को पलैला।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟା ସମ୍ବର ବାହାରିଲା। ସମ୍ବରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁ କୁହାଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏଇ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟି ଦେଇକରି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୟୂର ସବୁ, ମାଇ ମୟୂର, ଅଣ୍ଡିରା ମୟୂର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଅର ଯେ ପୁରା ପୁରା ପର୍ବ ଭଳିଆ ଆସିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ମଣିଷଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼। ଏଇଠି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖା। ହଁ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସରୁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି, ଦି କଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକି, କାହିଁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ପିଚୁ କାହିଁ ହେଲାନି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ପିଚୁ ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭଳି ଲାଗିବ। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ରାସ୍ତାଟା କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆମକୁ କିଛି ଆ ବିଷୟରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆମକୁ ତାପରେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ। ଜଙ୍ଗଲଟା ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନଥିଲା, ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାହେଇଛି। 5,000 ଏକର ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାହେଇଛି। ଏଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରୁ ଆସିକି ଏ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ଦନ୍ତା ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଗୋଟାଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ। ୟା ଭିତରେ 17ଟା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷରେ 3ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି। 3ଟା ମାଇ ହାତୀ, 3ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି। 3ଟା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାତୀ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ପଳାନ୍ତିନି। ହାତୀ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମାନେ ରହନ୍ତିନି। ପୁରା ଦଳ ଏତେ କଥା ଅଛି କିଏ ଜାଣିବ? ଏତେ ହେଲେ ତ ଏମିତି କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ପୁରା ବଡ଼ ମୟୂର ଦେଖୁଛୁ, ବଡ଼ଟା ପୁରା ହାଇଟ୍ ବଡ଼ଟା ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଇକରି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲି ଉପଭୋଗ କଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ହର୍ଷିତା ଆଉ ରିୟା, ଗୁଡୁ ଆଉ ହର୍ଷିତାର ପାପା ମାମା, ଆମ ସମୁଦୁଣୀ ଆଉ ଟିଣ୍ଟନ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ 2ଟା ବ୍ୟାଚ୍ କରି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଏ ସମୁଦୁଣୀ ଟିଣ୍ଟନ ପଛରେ ଆସି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ଦେଖାହେବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।